I give God thanks for the brothers that pray for myself and my family. I lost my sister, but the prayers of my brothers and sisters have strengthened me. And I give God thanks for those sisters, Sister Zoraida and Pastor's wife, and Lourdes, and Sister Aurea, because the day that I was going to leave to the funeral in Connecticut, and she was able to meet me there at the airport before I left, and she told me that she was going to pray for me. And her words impacted my life and gave me the strength. And on the day of the funeral of my sister, she felt it really strong to see her. God gave me the strength that even she took the part and spoke about the Word of God in a way that I received strength from the heavens, and I give thanks God because it was the prayers of my Amén. brothers and Gloria a sisters. Dios. Gracias a Dios. Amen. God, may ¿Quién God bless más? you. Anybody Uno. else wants to give thanks? Adelante. Shortly. Chiquitito, así no se nos va el tiempo. Quiero darle gracias a Dios por esta semana. He estado buscando un trabajo. He estado sin trabajo por 6 meses. Y esta semana y tengo 3 oportunidades de trabajo posibles. Y tengo 3 oportunidades de trabajo para escoger. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle gracias a Dios por eso. ¿Uno más? Adelante, Pastora Francia. May God bless you all. I have a lot of things to say thank you, her husband. But because we're in Peniel is her church. And in the beginning of the year, God spoke about Peniel and what he was going to do and how God was going to bring different people from different states and places. And I give thanks to God because God has given us many lives and we have to take care of them. And just continue to show his love. God allowed us to meet Karen and Gabriel, his family. Fernando and his wife and his family have continued to come back. Sister Hilda has come back. We have 2 very beautiful young ladies here in the front. A beautiful family in the back. And the list goes on. And I wanted to share that because God is giving those promises. A sister that came from Cuba and her husband. I'm going to challenge the church not to see the empty chairs. That God is actually saying, continue. And what he said will come to pass, and if we just trust in God, he will come through. Amén. Amen. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Qué buena palabra, ¿no? Unirnos como iglesia. We just come united Unirnos as a como church, familia. to unite as a family Familia de a Dios. family of God. Como decía Bernie, kids, God's kids. Hijos de Dios, Hijos de niños Dios. de Dios. Hijos de Dios. Así que tremendo que podamos unirnos y dar gracias a Dios It's just awesome to give thanks to God porque Él es Dios. because he is God. Amén. Amen. Día de acción de gracias. Day of Thanksgiving.
tradición o un acto de fe? A tradition, or is it an act of faith? ¿Por qué voy a dar gracias? Why am I going to actually give thanks? Hay gente que da gracias solamente este día There's some people that give thanks only in this day. y no se acuerdan de dar gracias a Dios en todo el resto del They don't año. remember to give thanks to God the rest of the year. Y casi es entendible porque desconocen al Dios del cielo. And it's probably understandable because they don't know the God of heavens. Pero usted y nosotros que conocemos al Dios del But you and cielo, I that know God, ¿tenemos un día de Have. tradición this day of tradition, o tenemos un día de fe? or do we have a day of faith? Mañana nos comemos el pavo porque es la costumbre de Tomorrow we'll comer el eat the pavo, turkey because it's tradition to eat that turkey. o porque estamos dando Or is it really because we're giving un acto de fe an act of faith, donde reconocemos a Dios where como we recognize God el dador de la vida? as the giver of life? Todo esto arranca según la tradición americana This is through the American tradition, en el día en que los pioneros the day of the pioneers. tuvieron esta comida con los indios. They had these dinner with the Indians. Hasta donde yo he podido averiguar, solo dos From what países en el he has mundo found out, only 2 countries in the world, tienen Día de Acción de Gracias: they have a day of Thanksgiving: Israel Israel y América. and United States of America. Los demás no tienen Día de Acción de Gracias en The sus rest of calendarios, them, they don't have Thanksgiving in their calendar. a pesar de que profesan fe y cosas Even por el though they estilo, profess no tienen. profess their faith, they still don't have that. Y yo me puse a preguntar, ¿qué es el Día de Acción de Gracias? So we ask ourselves, what is the day of Thanksgiving? ¿Es el día de recordar a los pioneros? Is it the day to remember the pioneers? ¿Es el día de ejercitar la costumbre de regalar comida? To exercise our custom and just give food? Yo me recuerdo que hace bastantes años atrás aquí en Orlando, Pastor remembers many years ago in Orlando, uno de los abogados que tiene por costumbre one of regalar the comida. attorneys here in Orlando that gives food. ¿Quién? Pendas es uno de ellos, sí señor. Regaló 3.000 pavos el día de aquí, gracias a Attorney Dios. Pendas gave 3,000 Pero no fue el turkeys, único. but he wasn't the only one. Yo estaba como presidente de Florida Christian Social The pastor was Service. the president of Florida Christian Social Florida Service. Christian Service. Es el brazo social de la iglesia. That is the social arm strength to the church. Y estábamos con este abogado repartiendo pavos y él mismo And estaba he was with the attorney just giving these turkeys, regalando los pavos y dándoselos a la gente and pobre. he was giving it to the poor people. Y de repente yo vi a alguien en la fila que venía a buscar pavo y lo conocí. And the pastor saw someone in the line, and he recognized them. Y me puse mal porque yo sabía que esa persona And he felt bad because he knew that person no era pobre, was not poor. que no tenía necesidad de venir a sacarle la comida a un pobre, They didn't have the need to come and actually get a turkey porque él podía comprarlo tranquilamente. because he could have bought it very easily. Y inquieto como estaba y un poco So as enojado, the pastor was a little bit kind of upset, agarré y me acerco al abogado y le digo, he turns abogado, to the no voy a attorney. no voy a dar el nombre, He turns to the attorney. He's not going to give the name. It's not le digo, important. el que viene vestido de colorado The one that is dressed in red no es pobre. is not poor. Y él agarró, me miró a mí y me dice, está equivocado, pastor. He looked at the pastor and said, "You know, I think you're wrong." Le digo, no, yo lo conozco. And the pastor said, "I know him. Él tiene su casa, tiene He bien, has tiene un his buen house. trabajo, se He has a ganan good bien, job. He tienen- earns good money, y no son pobres. and they're not poor people." Y él se rió y me dijo, And he laughed and said to the está pastor, equivocado, pastor. "You're wrong, pastor. Él es el más pobre de todos. He is the poorest of all the poor people here." Y yo me acuerdo que buscó el pavo más grande. And he looked for the biggest turkey. Era casi una vaca. It looked almost like a cow. Y agarró y lo separó. And he separated, took it apart. Y cuando llegó el momento agarró ese pavo And when the moment came, he took y the fue turkey a esta persona y le dijo, tome, usted lo necesita. and gave it to the person, and here it is, you need it. Y la persona todavía contento porque le había tocado el más grande de todos los And pavos. the person was the happiest because he had the biggest turkey. Yo no lo entendí.
He didn't understand it. Y volví después de un rato porque no quería ser gravoso So he came after a while because he didn't want to take the situation farther. y le dije, abogado, He said, attorney, al que le dio el pavo grande the one that you give the big turkey no tiene necesidad, no tiene doesn't necesidad. have any need. Y él me dijo, no es pobre, le dije. He told him he's not poor. Y él me dijo, pastor, usted está equivocado. He said, Pastor, you're still wrong. Él quizás no tenga necesidad, He may not have a need, pero en la fila, but in the line, él es el más pobre de todos. he is the poor of all. Porque no importa cuánto tenga, Because it doesn't matter how much they have. la gente viene a buscar el pavo por necesidad, People come to get the turkey because of a need. pero este lo vino a buscar porque es pobre, But this one came looking for it because he was poor. aunque tenga mucho, Even if he has a lot, es pobre. he's poor. Y yo no lo entendí bien eso, So the pastor didn't understand that well. pero después pensándolo, But then after he started thinking and analyzing it, el abogado tenía razón. the attorney was right. Él era un pobre. He was very poor. No importa lo que tuviera, It doesn't matter what he had, su ambición, his invention, su deseo His de desire. tener, to have, la falta de gratitud, the fact of not being la, grateful, la falta de consideración por el otro, the act of que le faltaba, consideration for the ones that actually need it, lo hacía pobre. would make that person Este abogado more era poor. cristiano So the attorney was right. y tenía más entendimiento que yo, que era pastor. And he had more understanding that the pastor that would actually was the pastor. Y no importa cuánta comida regales, It doesn't matter how much food you give, no importa cuánto de bien te sientas dentro de tu corazón, how good you feel in your heart for no importa cuántos peregrinos pintes y cuántos pavos tengas en tu mesa, how many pilgrims you paint or how many turkeys you may have on top of your el día de table. acción de gracias The day of Thanksgiving no está dedicado a esas acciones, is not dedicated to those actions. sino está dedicado a reconocer que Dios es It's Dios. dedicated to recognize that God is God. Muchos preguntan Many ask, de cómo es esto de la gracia de Dios, and how is dar this gracias a Dios. the grace or to give thanks to God? Yo quiero que veamos primero, antes de pasar al texto, una característica que en inglés no es tan pronunciada, We're going to look at and discuss a characteristic that in English is probably not pronounced a lot, pero en español sí. but in Spanish it is. La palabra gracia, The word thanks sin la S, without the S, gracia, thanks, no, grace. grace. Okay. Esa palabra significa cuando un ser superior When a superior being te da algo por su propia voluntad, gives something to you out of his own will, sin importar without mattering si lo mereces o no lo mereces, whether you deserve it or not, es por su propio deseo is because of that being's desire de hacer algo bien por ti. to do something good for you. Por eso la Biblia declara That's why the Bible declares que Dios, that God ser superior, is superior, quiso salvarnos. wanted to save us. Y dice, por gracia And by grace, sois salvos. we are saved. Nosotros tenemos a Jesús, We have Jesus, no porque lo merezcamos. not because we deserve Usted him. tiene la salvación no por lo que hace, You have salvation not because of what you do, no por sus obras, not by your works, no por lo que usted merece, not because you deserve it, sino porque a Dios se le antojó because darnos ese regalo. God wanted to give you that gift. Y nosotros recibimos la gracia And we receive that grace de parte de Dios a from nosotros. God to us. Y eso es de Dios a nosotros. And it is from God to us. Pero gracias, But thanks, que es bien diferente, that is very different from grace, es muy difícil a veces a los niños enseñarles a decir esa palabrita. even the kids, is very hard to teach them to say those words. Tienen dos palabras mágicas. They have two magic words, Por favor please y gracias. and thanks. Son difíciles para que los nenes la They're digan, very hard for the kids to get these words. pero hay que enseñarle a decirla. We have to teach them though, Porque for them to say it. gracias con ese Because thanks
with an S significa signifies que usted está dando that you're giving un reconocimiento a recognition de gratitud of gratitude a algo que le ha sido otorgado, to something that has been given to you, que ha recibido that you have received, o que usted puede disfrutar, or something that you cherish, tangible o enjoy, intangible. tangible or non-tangible. Tangible significa que puede Tangible ser alguna cosa sólida Means there's something solid, o puede ser simplemente un acto, or un it can just hecho, be an act, una palabra, a un word, aliento, un ánimo a un word of gesto. encouragement, que me muestre amor. an act that shows love. A veces cuando uno está en una situación Sometimes when difícil, we're in a difficult situation, un abrazo, a hug, aunque no haya palabras, even if there's no words, produce en nosotros produces in us una acción de gracia. an act of thanks with the Con S. ese. Y las gracias a Dios And the thanks to God es de nosotros is hacia from Él. us to Him. Gracia es de Dios a nosotros. Grace is from God to us, Gracias es de nosotros and hacia Dios. thanks is from us to Him. Ahora bien, las gracias son siempre por algo recibido. The thanks is always for something that you received. En la teología In the theology también está la palabra alabanza. is the word praise. Que la palabra alabanza es una forma de acción de gracias. And praise is a word of actually thanksgiving. Porque usted le adora a Dios por lo que Dios es, Because you praise God, you adore Him because of who He is. sin importar más si hace o no hace lo que sea, Él es If Dios. it doesn't matter what He does or what He doesn't do, Cuando usted He se is para en God. su presencia y le dice, When you te stand in adoro His porque tú eres presence mi Dios, and you say, I adore you because you are my God, usted está reconociendo su you're divinidad. recognizing His divinity. Pero cuando usted le dice, yo te alabo, But when o you say, I gracias praise you, por, hace una acción de gracias, Thanks for something, está reconociendo lo que Dios hace en usted. what you're doing is recognizing what God is doing in you. Hoy celebramos el Día de Acción de Gracias Today, con ese. We celebrate the day of Thanksgiving. En inglés es With mucho S. más fácil y yo sé que es un lío lo que estás haciendo para traducirme. So he knows it's difficult what I'm translating, Porque inglés tiene dos palabras diferentes. because in English there's two different words. Una es grace Another one is grace, y la otra es thank you. thanks, O thanks, o thank you, o thanksgiving, or Thanksgiving. de ahí. Entonces, para los que hablan un poquito más de español, For the ones that speak a little bit more Spanish, el Día de Acción de Gracias the day of Thanksgiving es el día en que usted le da al Señor is the day that you give to the Lord las gracias por lo que Él hace. the thanks for what He does. Ahora bien, ¿de dónde los peregrinos sacaron la idea de hacer una comida? Where did the pilgrims came out with the idea just to kind of do some kind of food? ¿Qué peregrino? Dinner. Esto se le ocurrió porque seguro, y nos cuentan la historia, And they tell us the story porque había muchas calabazas, because there was a lot of pumpkins porque habían sembrado y le había mucha cosecha. and there was a lot of harvest. They had put Y in the entonces seed dijeron, bueno, vamos a comerla. and they started eating the harvest. Y en parte había la acción de Dios de haberle producido comida para todo un año. Action of God was able to provide them a whole year of food. Pero no fue la cantidad de comida lo But que it wasn't the motivó a amount hacer una of comida. food that actually motivated them to make dinner. Or Ellos sacaron la idea de la acción de gracias de la Biblia. they took the act of thanksgiving from the Bible. Recuerden que los peregrinos eran Remember, cristianos. because the pilgrims were Christians. Ahora cada vez los quieren tergiversar más, And como now they're trying to que eran change perseguidos políticos, because there were politicians that were que persecuted. eran perseguidos por el rey, They were persecuted y by the era king. real, And it was real, pero era por causa de su fe en Cristo. but it was because of their faith. Así que cuando ellos llegaron a América, So when they came to America, fundaron una comunidad they founded a community basada en la palabra de Dios. based on the Word of Y God. querían seguirse por la palabra de And they Dios. wanted to follow themselves or go En el by the libro de Word of God, Levítico, live by the Word of God. Capítulo 7, In verso 11, Leviticus chapter 7, verse 11. está el lugar de donde ellos sacaron el celebrar la acción de gracias. It's the place where they actually took, Porque Dios en la palabra creó un canal para que el hombre le pueda dar gracias. because God created a channel for man to give thanks. No piense usted que es un invento nuestro. Don't think that it's something that we created or invented. Dios creó un canal para que usted pueda darle gracias a Él. God created a channel so you can give Him thanks.
Leviticus chapter 7, Levítico 7:11, lo tenemos Leviticus atrás, chapter lo podemos 7. poner ahí. 11. Levítico 7:11. A ver si lo podemos poner, así evitamos la traducción. Tan. It's the music Yo arranco y usted después lo sigue. to Vamos, inspire the sound muchachos. people to put the verse, the Bible verse. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Verse 11, these are the regulations for the fellowship offering a person may present to the Lord. Si se ofreciere en acción de gracias, If he offers in an expression of thankfulness, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Tostones. okay, Ya good. está, ya lo tenemos ahí. Okay, so he just finished reading verse 12. 13. Verse 13, Con tortas de pan leudo presentarán su ofrenda en sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día en que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para el otro día. Versículo 16. verse 16. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día se quemará en el fuego. Aleluya. Amen. Dios bendiga su palabra. And God bless his word. 3 días se podía comer. Dios sabía que íbamos a comer pavo. God knew we were going to eat turkey. Íbamos a comer pavo el jueves, pavo He el was viernes. going to eat turkey Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. No, Sunday no. No 3 Sunday, días. only 3 days. 3 días dice. We Porque eat it more, but the si Bible. sigues diciendo, dice que el cuarto día It said that the fourth day es anatema. is to be Es pecado. Comer- anathema, Sí, anatema, es errar is el to have blanco. sin, to be a sinner. 3 días. Así que puede comer pavo 3 días. El So cuarto you día. can eat turkey 3 days. El cuarto día dígale, mi amor, no lo ponga ni en sándwiches. And fourth ni day, en don't say, ensalada, don't ni even en put it on nada. the salad, the sandwich, or anything. Quémalo. Just burn it. I'm fed up with turkey. Pero en la palabra de Dios había una provisión para But in hacer the word acción of de God, gracias. there was provision to give thanks. Y los peregrinos sacaron de aquí And the pilgrims took from here llevar a Dios esta comida. to take to God this food. 3 características de esta ofrenda de acción de 3 gracias. characteristics of this Thanksgiving offering. La primera First one, tenía que ser voluntaria. it had to be voluntary. No se le obligaba a nadie a participar de ella. Nobody was obligated to participate. Pero si no ponías, But if you didn't put food, si no ibas con lo que te decía, if you didn't bring what it told you to bring, no participabas de la comida. you wouldn't participate of the food. Esto no era una ceremonia, This was not a ceremony. esto era una fiesta en el templo, It was it's a feast in the temple donde el sacerdote where the priest, hacía una ceremonia en medio de Would do una a gran ceremony. fiesta donde todos comían in the middle of the feast where everybody will eat. lo que habían traído a Dios y había sido consagrado y bendecido. What they have brought to God have been consecrated to God, and they will be blessed and eat it. Tenía que ser voluntaria. It had to be voluntary. Nadie que tuviera de mala onda, de mala gana, Nobody with a bad attitude
podía participar could participate de una acción de of gracias. this Thanksgiving act. Había otros ritos There was all the rituals en la ley que sí tenías que in the law participar, that you had to participate, estés de acuerdo o no estés de whether you acuerdo. agreed or not. Y si no lo hacías, And if you didn't do it, te mataban, they will kill you, te apedreaban, they will stone you, te echaban fuera del campamento. take you out of the camp. Pero la acción de gracias era But the act of voluntaria. Thanksgiving was voluntary. Así que tenía que ser voluntaria. Tenía So- que ser voluntaria. So it had to be voluntary, Ahora, podía ser dentro de lo voluntario de dos formas. but it could be two ways inside the voluntary. Podía ser voluntaria Could it be involuntary o por voto. or by vote? Si era por voto, If it was by vote, voto significa que era una ofrenda voluptiva, the por- vote was signified that que era por voto, que era por una promesa. it was the food that we would bring through promise. Que algunas iglesias abusan de esas ofrendas. The churches sometimes abuse of those offerings. Dios, si tú me God, bendices if you bless me y si tú me das esto, and you give me this, a cambio de eso, Señor, como gratitud yo voy a hacer esto, te as voy a dar a esto. gratitude, I'm going to give you something else. Esos son ofrendas que por votos. Hacemos votos Those are offerings that are offerings of votes. y esa ofrenda que And era that por voto, offering por promesa, Was by promise. se debía comer en un solo día. You only could eat it one day. Lo que no se comía en ese día había que quemarlo. Whatever you didn't eat in that day had to be burned. Pero las otras voluntarias, But the voluntary que ones, era por lo que Dios había hecho durante todo el tiempo, they were because of what God had done all the time. como lo que nosotros celebramos hoy, What we celebrate today, eso era una fiesta que duraba 3 días. that was a feast that lasted 3 days. Digámoslo en puertorriqueño, era una parranda. It was ¿Lo dije bien? a party. Parrandation. That's a particular word for a party in Puerto Rico. It's called paranda. La It's a segunda party. cosa, después de que fuera voluntaria, The second thing after it was voluntary, tenía que ser compartida. it had to be shared. No podías agarrar y decir, bueno, yo me voy a llevar el cabrito, el bueno, You couldn't say I can take the bigger part of the sheep, y decirle, mi amiga, yo me voy a llevar el lechón para hacerlo a la vara, or I'm gonna take the pork to take it and do it in the grill, y después lo vamos a comer entre nosotros solos. and we're just gonna eat it only ourselves. No, tenía No. que ser compartido. It had to be shared. Tú traías eso y se lo dabas al sacerdote, You would bring that, give it to the priest, y el sacerdote con todos los que traía juntaba, and the priest, with everybody that had they brought, he will gather y después everything. repartía entre todos para que todos comieran. Then he will give to everyone and Lo que share tú it. traías lo comía aquel y lo que aquel traía So lo what you comías tú. brought, somebody else will eat it, and what somebody else brought, you will eat Y it. todos comían hasta saciarse. And all of them will eat until they were full. No había algo particular. There was nothing particular. Por eso los peregrinos dijeron, esto tenemos que compartirlos con todos. That's why they say, the pilgrims said, this is something that we have to share with everybody. Y vamos a hacer una fiesta y una comida donde todos comamos de lo que tenemos. And let's do a feast of that we all can eat from all what we all have. Entonces allí So at that moment or at that tenía que place, ser compartida. it had to be shared. La tercera cosa es que tenía que ser costosa The third thing it means it had to cost you, y tenía que ser abundante. and it had to be abundant. Cada uno dentro de sus posibilidades, Each and every one upon their possibilities, pero todos tenían que hacer but all they had to do algo más allá de sus fuerzas. had to do something more than they could actually done. Si usted ve la receta que piden, If you look at the recipe that they were asked, son todas trabajosas. all of them, they had to work for them. Y más para esa época donde no estaba el freezer, la fritadora, And now, especially in those times where you didn't have the refrigerator, the freezer, el aceite embotellado y todas las the demás oil, cosas. and everything that was in the bottle, Las tortas que tenían que ser sin levadura, the yeast tenían que ser amasadas con aceite y fritas. had to be fried and they had to be put with oil. Eso significaba trabajo It took a lot of work to prepare those para things. prepararla para poderlas comer en el día, porque eso no se podía guardar de un día para otro. To prepare them to eat on that day because you couldn't just hold it and keep it somewhere La otra era que tenían que ser con so it could be eaten later. hojaldre, que está ahí,
lo acabamos de leer. En el versículo 12. Hojaldres sin levadura untadas con aceite. They will offer cakes of bread without yeast. Las hermanas que cocinan saben lo difícil que es hacer el hojaldre. And the sisters that cook, they Hay know que how estirar, hard these engrasar, doblar, You tirar, have to- engrasar, doblar, tirar, engrasar. stretch. He's describing some kind of procedure how to do this bread. Y si no lo hacías así, era una situación complicada porque el sacerdote no te lo agarraba. And if you didn't do it in a particular way, the priest wouldn't Tenía que accept ser it. costosa y tenía And que it ser had to cost abundante, you, and it porque had to be aparte abundant. de compartir entre todos, tenía Because que apart quedar from para el sharing- templo y para el sacerdote. Apart from sharing with everybody, you had to leave some for the temple and a little more for the priest. Y el animal que traían tenía que ser perfecto y sin mancha. And the animal that they bring had to be perfect without any stains. Los peregrinos Pure. The pilgrims hicieron lo mismo did the same thing con lo que teníamos. with what they had. Así que llamaron a los indios So they called the Indians y dijeron, todo lo que tenemos vamos a compartirlo, and said, we're all going to share. vamos a hacer lo mejor que podamos y vamos a parar un día para decir gracias a Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Let's do the best we can and let's give God No eran las thanks. mejores condiciones porque ese año habían muerto un montón, algunos habían quedado solos, otros habían sufrido situaciones, varias de las casas se habían quemado y sin embargo ellos decidieron hacer un día de acción de gracias. Okay. It was one of the worst times, not only because they were giving things, they were sharing their food, but because a lot of them had died on the way. A lot of them had died of sickness. Not only that, but their houses had been burned. So it was a lot of difficulties while they were trying to give thanks to God or doing this day of Thanksgiving. Dios no le importa God does not care lo que estás pasando. what you're going through. Cuando tú le das gracias, When you give Him le thanks, das gracias por lo que Él es, you give thanks for who He is, por lo que Él hace, for what He does, a pesar de las situaciones que tú in vivas. spite of what you're living. Y ellos lo sabían And they knew y it, lo quisieron hacer. and they still wanted to do Ahora, it. todos los peregrinos eran agricultores. All the pilgrims worked in agriculture, Ninguno de ellos cultivaba animales. and none of them actually would breed any animals. No criaban animales en They esa wouldn't época. breed animals. Los animales los cazaban. They will hunt these animals. Así que originalmente la comida era con So their food originally was los vegetales que habían podido y los granos que vegetables habían podido from the cosechar. crops that they had already gotten. Pero cuenta la historia But the story tells, que cuando ya estaban todos preparando la fiesta, well, they were all preparing the feast. lo hacían al lado de un lago, They would do it besides a lake porque de ahí sacaban el agua, no había canillas ni agua because there corriente, they would take the water from. no había fuentes y There was not y fountains of plumas, water or plumas, grifos. fossils. Entonces, dice que en ese momento y por la época del año que, como venía una migración, un hato de pavos aterrizó en la orilla del lago frente al lugar donde estaban preparando la Because fiesta. of the season, okay, there was a flock of turkeys that just kind of came over that area. Y los peregrinos que vivían bien la palabra dijeron las codornices gigantes de América. And the pilgrims that were there said, well, these are the quails, the biggest quails in America. Que era como Dios había provisto a Moisés. So it was like the story where God provided quails for the people of Israel when they Así were que hungry. probaron sus habilidades de cazadores y agarraron un So they montón de started pavos. hunting a lot of these Y turkeys. ahí surgió la tradición de comer pavos And entre that's where the nosotros. tradition actually came of eating actually Porque Dios turkeys. provee y Because bendice God provides and blesses cuando nosotros estamos dando gracias. when we give thanks. A pesar de las situaciones que tú In enfrentes. spite of the situations that may come against you, Esto es lo que nos enseña this is what teaches us que la tradición that tradition nació was born en la fe. in faith. Y no podemos dejar ahora que la tradición And we cannot allow the tradition now saque a la fe. take out the faith. Cuando usted celebra el Día de Acción de Gracias When you celebrate y Thanksgiving, mañana cuando usted esté dando gracias con su familia, and tomorrow when you begin to thank no God for, importa las with your circunstancias, family, don't matter the circumstances. no importa el año que le haya pasado, Doesn't matter what kind of year you had. usted está ahí por un acto de fe You're out there because of an act of faith. frente a su familia, In front of your family, frente a sus amigos, your friends, frente a los que están, for whoever is there. diciéndole yo estoy agradecida de que tengo un Dios que me ha And guardado you're y me ha saying, cuidado y I me ha am traído hasta este
este día. to God that has kept me and guarded me and protected me. En el Nuevo Testamento, In the New Testament, la Biblia dice en the Tesalonicenses, Bible says in Thessalonians, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, chapter 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, First verso of 18, Thessalonians, para los que anotan, no lo chapter busquen. 5, verse 18, Dice, dad gracias Give en thanks. todo, God in everything, porque esta es la voluntad de Dios because this is the perfect para will con of God. vosotros en Cristo Jesús. Pablo viene exhortando, viene dando un Paul- montón de instrucciones. It is encouraging us Dice, and giving está us siempre instructions gozosos, orad sin cesar, y de repente para y dice, to pray da without gracias a ceasing. Dios en todo, and give thanks to God in everything. Porque esta es la voluntad de Dios Because para con this is vosotros en the Cristo will Jesús. of God in Jesus Christ. Cuando usted da gracias en todo, When you give God thanks in everything, y a veces decir en todo es un poco difícil, and to say in everything is very difficult sometimes. porque a veces usted dice, pastor, yo no puedo dar gracias en esta You may say, situación. Pastor, sometimes I can't give thanks. No puedo dar gracias en el día de hoy porque no me siento bien, tengo mi I alma can't give thanks afligida. today because I'm hurt today. My soul is hurting. Pero cuando usted da gracias a Dios en todo, But when you give thanks in God in everything, está declarando al cielo, you're declaring to the heavens. está declarando al diablo, You're declaring to the está devil. declarando al mundo, You're declaring to the world. está declarando a su alma, You're declaring to your soul. está declarando a los You're ángeles declaring to the angels que Dios that God es su benefactor. is your benefactor. Que si no fuera por Dios, Because if it wasn't for God, usted estaría mucho peor. you will be in a worse Dios es place. mi benefactor. God is my benefactor. Dios es quien nos da todo, God is the one that gives us en todas everything circunstancias. in all circumstances. Segundo lugar, está declarando que And Dios second, está en you're control de declaring toda that situación, God is in control of all situations, por más loca que parezca. even if it seemed crazy. Y usted me va a decir, pastor, pero mire, yo And estoy you may say, pasando Pastor, I'm en going Niágara en bicicleta. right through the Niagara De gloria a Dios, in bicycle. de gloria a Dios, So glory to de God, gracias a Dios. to thank you, God. Será en bicicleta, pero lo está pasando. You might be in a bicycle, but you're still passing through it. Hay otros que se quedaron adentro del Niágara ahogados. Some of them are still in Niagara Falls and they're completely, Cuando usted declara la gratitud a Dios, when you declare the gratitude to God, Él está en control. He is in control. Él está en control. He is in control. Usted puede levantar su mano y decir, Can Dios you está en raise up your control de mi hands vida. and say, God is in control of my life. Dios está en control de mi God vida. is in control of my life. Mire, el diablo lo está escuchando. You know, the devil is hearing you right now. El cielo lo está escuchando. The heavens is hearing you. El mundo lo está The escuchando. world is hearing you. Dios está en control de mi God vida. is in control of my life. La tercera cosa es que The usted third thing declara is that you declare que Él es su Dios. that He is God. And He is your God. Es su Dios. Is your God. Es su Dios. Is your God. Es su Dios. Is your God. Mire, hay muchos que tienen cualquier Dios Many have different gods. y no pueden declarar gratitud. And they can share, they express gratitude to Es these más, gods. usted va a mucha gente que declara maldición, There's people that declare curse, declara insultos, insults, declara rencor, pain, porque no tienen a su Dios. because they don't have their God. Pero usted tiene al Dios del But you cielo. have the God of Y heaven. cuando usted dice gracias Dios, And when you say thank you, God, hasta el diablo tiene que huir. even the devil has to flee. Porque hay una relación entre Because Dios there's a y relationship usted, padre e between hijo, hijo y God, padre, between father and son que no and father. puede ser tocada, que It no cannot puede ser be touched. adulterada. It cannot be twisted or Porque broken. allí está Dios, Because there is God. que es su Dios, y That usted lo it is declara. your God if you declare that. Así que Pablo nos enseña en Tesalonicenses, So Paul teaches us here in Thessalonians da gracias a Dios to en give todo. God thanks in everything. Y usted está dispuesto a dar gracias a Dios en todo, And if you're willing to do that, está muy feliz y muy bien. you'll be okay, you'll be enjoy. Y usted dirá, ok, tremendo, pastor, hasta ahí estoy de acuerdo. And you might say, Pastor, I'm tremendous. To that point, I'm okay. Yo oí I agree. muchos mensajes de estos. There's many messages I heard about this Y before. algunos dicen, tenemos que dar a Dios gracias en todo, And some say we have to give God thanks in everything, pero no por todo. but not for everything. Porque yo no le puedo dar gracias a Dios Because I can't give God thanks por cosas que me entristecen, for the things that actually
sadden me, por cosas que me ponen triste, things that make me upset, por cosas que me duelen, things that hurt me, por cosas que me debilitan. things that come to weaken me. Pero cuando uno empieza a entrar en lo espiritual, But when you become the spiritual, you come into the spiritual, la Biblia nos enseña the Bible shows us que tenemos que subir un paso. that we have to go another step higher. Y ya no basta dar gracias a Dios en todo. And it's not enough anymore that we give God thanks in everything. En el libro de Efesios, In Ephesians capítulo 5, versículo 20, chapter 5, verse 20, Pablo también viene hablándole a la iglesia, pero ya en un nivel espiritual, Paul is speaking to the church in a spiritual level y le dice: andad como hijos en luz. and tell the church to walk as a son in light. Y cuando termina de enseñar eso, le da un versículo poderoso, el versículo And when he 20. finishes telling them, he tells them a very strong word, powerful word in verse 20. Dice: dando siempre gracias por todo Always giving thanks for everything al Dios y Padre, to the God and the Father en el nombre de nuestro Señor in Jesucristo. the name of Jesus Christ. Dios, ¿cómo puedo darle gracias porque God, how can I give thanks? se murió alguien de mi familia? Somebody died when somebody died in my family. Dios, ¿cómo puedo dar gracias How can I porque give thanks? perdí mi trabajo? Because I lost my job. Dios, ¿cómo puedo dar How can I give gracias thanks? porque me enfermé? Because I'm sick. Dios, ¿cómo puedo dar How can I give gracias thanks? porque esto o porque lo otro? Because one thing or the other. Y ahí empezamos en un conflicto. And that's where we become in the conflict. Pero Dios dice, But God says su palabra, in His Word, por todo. for everything. Y eso es porque tenemos que ir a un nivel superior de fe para And entender. that's because we have to go into a new level of faith. Un nivel A, new- sobrenatural, a level that is a supernatural level donde where nuestro entendimiento our understanding es limitado, is limited. no puede llegar a comprender lo de It Dios, cannot comprehend the things of God. pero mi espíritu But my spirit lo acepta accepts it, sabiendo que Él está en control, knowing that He is in control. y mi corazón, And my heart, a pesar de todo, in spite of everything, está siempre gozoso. is always joyful. Por eso That's why el gozo del Señor the joy of the Lord es mi fortaleza. is my strength. Cuando usted puede entender ahora el versículo cuando dice que los You can leones understand when the lions venían y se comían a los cristianos, will come and eat the Christians. y mientras ellos lo atacaban y lo despedazaban, ellos cantaban, And as the lions were eating them alive, they will sing porque había algo superior because there was something superior que sobrepasaba la vida that will terrenal, surpass the life here on earth, sobrepasaba el entendimiento surpass the y understanding, podía llegar a entrar a la dimensión de Dios. and it will come into a new dimension of God. Por eso usted puede entender That's why you can understand que dice que Cristo that it says that Jesus entró a la cruz came in the cross con gozo, with joy, a pesar de que estaba sufriendo, even though he was y suffering dice que su alma estaba triste hasta and la his muerte, soul was sad unto death, pero el gozo puesto delante de él, but the joy in front of him él entró a la cruz, came into the cross porque había un entendimiento espiritual because there was a spiritual understanding mucho mayor bigger que el entendimiento than natural. the natural understanding. Dios estaba cumpliendo su plan. God was coming through with his plan. Cuando usted da gracias a Dios por todo, When you give God thanks for everything, declara que Dios es soberano you declare that he's sovereign y está haciendo lo mejor, and that he's doing the best, aunque a ti no te guste, even if you might not like it, y aunque tú no estés de acuerdo. even if you don't agree with it. Déjeme ponerle un caso terrenal para que lo entienda. Let me give you an example here on earth so you can Usted- understand. Va al médico You go to the doctor y el médico lo examina, and he examines le you, hace varios análisis does a couple of y analyses, usted está diciendo que me diga que está todo bien. and you're hoping that he will tell you everything is okay. Pero de repente el médico le dijo: mire, encontramos algo ahí adentro que no tiene que estar. And he found something that he told you the opposite. We found something that should not be there. Así que So tenemos que operarlo. we Cirugía. have to do some surgery. Y es una cirugía riesgosa. And it's a surgery that is very risky.
Usted no la entiende, You don't understand it. ni sabe lo que le van a hacer. You don't know what they're going to do. Y usted no está muy feliz. And you're not too happy about Usted it. no le dice, gracias doctor que me va a partir al medio, And me you va a go abrir to- como una fry. And you don't say to the doctor, thank you, doctor, for cutting me in half like a frog. No le entiende, tiene miedo. You don't understand it. You're afraid. Pero tiene fe en que lo que le está But you have diciendo faith that what he's telling es you lo correcto. is the correct thing. Y lo que va a hacer, And what he's going to do, aunque no le guste, even if you might not like it, aunque le duela, even if it hurts, aunque lo lastime, even if he hurts you, es por su beneficio. is for your benefit. Y le dice, And he says, siga doctor, ¿cuándo me opera? and you say to the doctor, go ahead, let me know the date of the surgery. Y ahí empieza todo eso hasta que lo meten en la sala de operaciones And everything starts, the process starts until you come into the operation and they cut you. yo me acuerdo de un pastor que I conocí, remember a pastor puertorriqueño, that pastor knew from Puerto Rico, y estábamos acá y tuvo una situación y lo operaron del corazón and they operated him here from his heart, y lo cortaron todo and así they acá. cut him all over. Y cuando salió le digo, ¿y So when cómo he came out, está? the pastor asked him, how are you doing? Yo bien, pero otra vez no me agarran. I'm doing well, but they ain't gonna get me again, I tell you that. Yo soy boricua. I'm Puerto Rican. Yo soy el que tiene que meter el tajo, no me tienen que cortar a mí. I'm the Yo one that corto a has los to otros. cut. They can be cutting me. Y dice, yo no me dejo cortar más. They're not gonna cut me again. Pero lo cierto es que después de que lo operaron, But the true thing about it is that after they operated him, cuando vino el médico y le dijo, gracias a esa operación usted va a vivir muchos años más. the doctor came and said, because of that surgery, you're gonna have a lot more years to Y va a live. tener una mejor calidad de vida. And you have a better quality of life now. Él le dijo, gracias doctor. So he said, thank you, doctor. Ahora, lo mismo pasa con Dios. Same thing happens with God. A veces Dios te dice, oh, God tells you, oh, tenés que pasar por cirugía, you have to go through surgery. te va a doler, It's gonna hurt you. te voy a debilitar, It's gonna te voy a partir Weaken en you. dos, It's te gonna voy a break in abrir, half. I'm gonna open you. no te va a gustar, You're not gonna like it. pero cuando uno entiende que Dios es But when you soberano, understand that God is sovereign, usted va a decir gracias Dios, you're gonna say thank you, porque lo God, que estás haciendo because of what you're doing. va a redundar en beneficio It's gonna benefit me para mi vida ahora y la for que my life viene. now and what is about, Así what is que lo ahead. primero que usted declara cuando So the usted da first gracias thing por todo That you declare is to give thanks, God, es que Dios es for soberano. everything. That you're declaring He's sovereign. Lo segundo que usted declara The second thing that you declare es que lo que le está pasando that what is happening you se va to a you transformar en bendición. is going to transform into a blessing. No importa lo difícil y lo duro y lo malo que sea, It usted doesn't va a matter transformarse how en bendición, difficult it might porque es la be, palabra de It's Dios. going to be turned into a blessing because it's the word of God. Déjeme decirle algo, Let me tell you something. todas las situaciones All the situations que usted pueda tener, that you have or you may have, salud, health, finanzas, finances, pecado, sin, carne y hasta el flesh, mismo diablo, and even the devil pueden llegar can come sobre usted over you hasta el mismo límite de la gracia de Dios. only into the limit of the grace of God. Nunca puede sobrepasar la It's gracia de Dios. never going to surpass the grace of God. La gracia de Dios es The una grace barrera. of God is a barrier around Usted you, nunca puede ser sobrepasado and anything cannot surpass that grace en of la God. gracia de Dios. Cuando Martín Lutero predicaba, When Martin Luther would preach, decía, donde abundó el pecado, where the sin was abundant, abundó la gracia. the grace was abundant, Y donde sobreabundó el pecado, and where sin was overabundance, sobreabundó la gracia. grace was overabundance as well. Nunca el diablo, nunca las obras del Never the diablo, ni devil, del never mundo, the ni del works of the pecado, devil, ni or de the las world, situaciones van a or sin, pasar por or arriba de la situations gracia de Dios. are going to come over the grace of God. Pero déjeme decirle algo. But let me tell you something. La gracia de Dios, The grace of God si pasa por arriba del pecado, will go over sin. pasa por arriba del mundo, It will go over the world, pasa por arriba de las go consecuencias como over la the salud, las finanzas, consequence, todo, finances, health, y pasa aún arriba por el del mismo and it diablo. goes over even the devil. El pecado y el diablo no pueden ponerle límite a la Sin. gracia de Dios, Or the devil cannot limit the grace of God. pero la gracia de Dios le pone límite a la But the acción del grace diablo. of God puts the limits. Cuando to the usted da devil. gracias en Dios por todo, When you give God thanks for everything, le está diciendo tranquilamente, what you're saying calmly in peace, no vas a poder pasar sobre la gracia que hay you're en not mí. going to go over the grace of God. Esto se transforma en This bendición. is going to transform in a blessing. Yo declaro que esto se I transforma en declare bendición. that this is going to be
turn to a Levante su blessing. mano y dígalo Raise up your fuerte. hands Yo declaro and declare que esto se transforma en that bendición. this will turn into a blessing. Cuando yo doy gracias a Dios When I give thanks to por God todo, for everything, esto se transforma en bendición. it will turn into a blessing. Mi hijo está perdido. My son is lost. Mi hijo está mal. My son is wrong. Is Mi doing hija wrong está things. rebelde. My daughter is rebellious. Yo voy a dar gracias a Dios I'm por going to mi give hijo. thanks to God for my son. Pero tiene que darle un cocotazo. But you have to give him, No. hit him over the head. Voy a dar gracias No. a Dios porque Él me lo I'm going entregó. to give thanks to God because he gave him Y to la me. gracia de And Dios the grace of God será el límite will be the limit de lo que el diablo quiere hacer. of what the devil's going to do. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Gloria sea al Señor. Glory to God. Por último, Last, cuando usted da gracias por todo, when you give thanks God for everything, declara que las you circunstancias declare that the circumstances no son mayores que su fe. are not bigger than your faith. Las circunstancias Circumstances tienen sus días contados. have their days counted. Hay un poder mayor que va a derrotarlas. There's a power greater that is going to defeat those circumstances. Hay un plan de Dios There's a plan from God que se va a cumplir that has come to pass, sin importar lo que haya alrededor. even if it doesn't matter what's around you. No importa cómo sea. It doesn't matter how it will be. Isaías declara, Isaiah declares si los pecados son negros como el carbón, that the sins are black van a as ser, como, coils, como la blanca lana. but they're going to be white as snow. Si son rojos como el carmesí, If they're red, van a ser blancos como la nieve. if they're going to be white as the snow. Dios God tiene has, en tu fe in your faith, la capacidad the capacity de deshacer las circunstancias. to despair and break the Las circumstances. circunstancias no son más The grandes que tu fe. circumstances are not bigger. Mire, esto es difícil de creer, This is hard to believe, en especial cuando se está comiendo el cable, even when you're eating the cable, cuando usted está pasando por la dificultad. when you're going through difficulties and situations. Pero la Biblia declara But the Bible declares que las circunstancias that circumstances no son mayores que su fe. are not bigger than your faith. Su fe Your faith es mayor que las is circunstancias. bigger than the Y la circumstances. forma de declararlo And the way to declare that no es pararse y decir yo declaro, yo declaro, yo declaro. is to saying, I declare, I declare, I declare. Es decirle, Dios, It's to say, God, yo te reconozco en mi vida. I recognize you in my life. Y yo no sé ni entiendo lo que me está And I pasando. don't know and I don't understand what is Ni sé happening. de dónde va a venir mi ayuda. And I don't know where my help Ni is coming sé from. cómo saldré de esto. And I don't know how I'm going to come out of this. Pero algo estoy seguro. But something I am sure Mi of, socorro viene desde el cielo. that my strength comes from the Lord. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. How are you going to do it? I Pero don't lo vas a know. hacer. But I know that you're going to do Lo it. vas a hacer. You're going to do it. Qué tremendo el testimonio de Kelvin. How tremendous is Calvin's testimony. Parecía Namán, He el looked sirio. like Naaman of Syria. Ah, yo me voy a presentar a la corte I'm going to present myself to the y el court, tipo no va a venir and the guy is not y going to Dios va a come. hacer un milagro And the cop is not going to come, and God is going to do a y miracle. me va a librar And he's going to, I don't have to pay y any no voy a money. pagar el ticket. I'm not going to have to even pay Y anything. Dios le dijo, yo lo voy a hacer a mi manera. And God is like, I'm going to do it, but I'm going to do it my way. Y agarró y entró el policía. And the cop came. Y el policía And le the cop, estaría diciendo, vengo cortando cabeza, estaba con la espada. he came with the sword Vengo cortando cabeza. to cut some heads. Y él no sabe ni cómo, ni por qué, ni cuándo. And he doesn't know when or how. Pero el juez dijo, todos estos, And the judge said, all these, por alguna razón, for some reason, no van a pagar la multa. are not going to pay their fine. ¿Sabe lo que pasó? You know what happened? La gracia The grace avanzó por arriba advanced over de la situación. of the situation. Quizá tenía merecido el ticket, Maybe he deserved the ticket. quizá el policía se lo puso justamente, Maybe the cop did the right thing. pero la gracia de Dios But the grace of God es más poderosa, is overpowerful es algo que llega sobre tu vida and goes over your y life, te pasa, and it passes. y todo lo que está en contra tuya tiene que And retroceder. everything that is against you has to back up. Yo me imagino pobre policía, I can just think about the
that cop. 10 años fui capellán de los policías. He was the chaplain of Orange County Sheriffs. Habrá dicho, pero yo lo paré. And the cop probably said, I stopped him. Tuve que arriesgar mi vida porque no sabía si era un cristiano, un I didn't- bueno, un malo, un loco. I had to risk my life. I didn't know if the guy was good, crazy, or a criminal. Y agarró y le hice el ticket. And I made the ticket. Y encima tiene que ir a la corte. And he had to go to court. En la corte no se lo pagan. And the court, they're not going to pay for that fine. Él tiene que ir como parte de su trabajo voluntario. He has to go Se as levantó, se puso el volunteer. uniforme y se fue a He la put the corte uniform, he went to the court para poder cumplir con su trabajo y con la ley. to do his job and follow the law. Y dijo, a este lo tengo ya en el cepo. And in this one, I got him right on target. Pero él no sabía que había alguien orando. But he did not know there was somebody praying. Y cuando de repente el juez los para todo y dice, están dismiss. And as the judge makes everybody stand up and says, you're all dismissed. El policía se habrá sentido como soccer, como un chupetín. Un tonto. The cop probably felt dumb. ¿Por qué hice tanto si al final este tipo After I did all what I needed to do, this guy le dijo que se vaya? just told him to go. ¿Para qué me hizo venir a mí acá? Why did I even bother ¿Para coming? qué me vine acá? Why did I even come? ¿Para qué hice mi trabajo? Why did I do my job? Porque hay algo, Because there's something la gracia de Dios which is called the grace of God, cubre covers todas las cosas. all things. Por eso cuando usted da gracias a Dios por todo, That's why when you give God thanks for everything, cuando Dios da gracias a Dios en todo, when you give God thanks for everything, cuando usted da gracias con fe, when you give things in faith, declara que Dios es you su declare that Dios God is your God y se mueven los cielos. and is moving in the Mire, heavens. si hay algo que le molesta al diablo, There's something that bothers the devil, que usted le dé gracias a that you Dios, give God thanks, que usted le diga que Él es su Dios, that you tell him that He is your que God, usted lo adore, that you begin to praise Him and adore que usted Him le alabe, and worship Him, que usted le diga papá, and that you tell Him, Father, gracias, thank you, gracias. thank you. El diablo ya no lo puede entender. The devil can't El understand diablo it. cae derrotado. He is already defeated. El diablo se siente como el soccer, como es, He feels like a fool. y dice que he hecho todo mi trabajo, And he's probably saying, I did all my job. solté toda mi maldad, I left all my evil hice todo mi destrozo, upon this person and to destroy this person. y ahora la gracia de Dios me And now cubre, the grace of God is covering him or her. y no lo puedo tocar, And I can't touch him. no lo puedo tocar. I can't touch him. Tenga un día maravilloso de acción de Have a gracias, wonderful day of Thanksgiving, diciéndole a su papá giving thanks to your Father de que vive en los cielos, that lives in heaven. gracias, Thank you. gracias. Thank you. Puede ponerse de Would pie. you stand up? Y por último, And for last, levantar sus manos y decirle, Raise papá, up yo your te doy hands. gracias. and say thank you to your Father in Te doy heaven. gracias en todo. And begin to thank Him in Te doy everything. gracias por mi fe. I thank you for my Y faith. te doy gracias por todo. And I thank you for everything. Yo no lo entiendo. I don't understand it. Yo no me gusta. I don't like it. Pero sé que tú eres Dios. But I know that you're Y estás God. trabajando. And you're Y working. estás haciendo. And you're Y doing. me estás bendiciendo. And you're blessing me. Por eso, Dios, That's why, God, este día in this day, yo te doy gracias. I give you thanks. Doy gracias. I give you thanks. Comparto lo que tengo. I share what I have. Oh, lo traigo con acción de I gracias. bring it as a Lo traigo gratitude con of costo. thanks. Lo traigo, Señor, con I dolor bring it with pain para decirte gracias. to give you thanks Que no lo entiendo, because I don't understand pero te it. tengo que decir gracias But I have igual. to say thank you anyways. Te tengo que decir gracias I still igual. have to say thank you Porque tú eres Dios. because you're God. Puede levantar sus manos. Would you raise your hands? Puede levantar sus Can manos you raise your hands y decir gracias. and begin to thank Him? Gracias. Thank you. Gracias. Say thank you. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Aleluya. Thank you. Hallelujah. Hermanos, que tengan un maravilloso día Brothers de and acción de sisters, that you may gracias. have a wonderful Thanksgiving Y que mañana, and that tomorrow, el día que separamos aún en la nación the day that is separated in the nation para hacer este ejercicio, to do this act, usted pueda you can usar su fe y no la tradición. use your faith and not tradition, Que usted pueda hablar de Jesús that you can speak about Jesus como su Dios, as your God,
como su Señor as your Lord, y que su corazón and that your heart esté agradecido a Dios may be thankful to God por arriba de todas las in circunstancias, spite of all circumstances, por arriba de todas las in spite of situaciones, all situations, por arriba de todas las problemáticas que pueda estar viviendo. in spite of all problems. De gracias Maybe por living. su esposa, Give thanks for your wife. de gracias por su esposo, Give thanks for your husband. de gracias por sus hijos, Give thanks for your kids. de gracias por el techo, Give thanks for the de shelter. gracias por la comida, Give thanks for the food. de gracias por la familia, Give thanks for the family. de gracias por sus amigos y Give vecinos, thanks for the your neighbors and your friends. pero déselas al Dios vivo del cielo. But give it to the Lord, the Father of all heavens. Dele gracias aún por esas circunstancias más amargas Even to those things that are bitter, y dele gracias por sus circunstancias give más thanks agradables. that are the joyful ones as well. Él es su Dios, He is your God. Él es su Dios, He is your God. Él es su Dios. He is your God. Amén Amen. y amén. Gloria Amen. a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Thank you, Jesus. Brothers and sisters in this, you can hear me. Thank God for giving me an FM voice. Let's pray. Remember, we celebrated as a congregation, but tomorrow participate with your family. I have an invitation with a new family as well. We give thanks to God in everything. Let's pray. Our Father in heavens, we give you thanks on this night for this wonderful service and the one that you have permitted us to be in for your presence, to feel your presence in this place. We ask you that you go with us. The blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Father. May God bless you.